Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all students. Let's continue our discussion on tutorial. Okay, so please refer to tutorial third hour week 16. Alright, the first question, question 1A, write an expression for the dissociation constant Ka of propanoic acid. So from your previous knowledge, we know that propanoic acid is a weak acid. So Ka is the weak acid dissociation constant. Alright, so before you can write the Ka expression, okay, I suggest to you to write down the dissociation equation of propanoic acid. Tuliskan persamaan penceraian propanoic acid dalam air. Alright, so this is the propanoic acid aqueous dissociates in water slightly. Alright, and it will produce a propanoid ion and hydronium ion. Alright, so this is aqueous phase. Okay, so when we are going to write the Ka expression, so it is similar like Kc expression, di mana kita akan mengambil kira concentration of the product, hasil darat concentration product dalam phase aqueous divide by the initial concentration of the acid. Okay, so we ignore the concentration of water. So this is the Ka expression. Alright, so as it is. So kalau salah, salah lah. Okay, next, we are going to calculate the pH of weak acid, the propanoic acid. Alright, okay. Given to you the concentration of propanoic acid, which is 0.35 molar. Okay, to calculate the pH of weak acid, okay, we have to solve by using reaction table. So reaction table tu macam mana yang mesti kita buat dalam chapter 6. So start with the dissociation equation. Okay, wajib buat dissociation equation of the weak acid, propanoic acid in water. Okay, pastikan pelajar boleh menulis persamaan ini. So we have propanoic acid dissociate in water produces ethanoic ion and hydronium ion. So kita kena faham konsep Bronsted-Lowry. So this is acid and water now act as a base. So the acid will donate its proton to water. So after the acid donates its proton, it forms the conjugate base. And after the water, which is the base, accept a proton from the acid, it forms conjugate acid. Okay, the initial concentration of the propanoic acid is 0.35 and we ignore the concentration of water and initially the ions still not formed. So kita letak 0. And since the weak acid slightly dissociates in water, dia hanya tercerai sedikit sahaja in water. So kita wakilkan penceraian weak acid itu dengan unknown. Sebutan unknown iaitu X. Jadi oleh kerana weak acid kita ni, propanoic acid ini, propanoic acid ini adalah weak acid dan dia adalah reactant, maka kita letak di sini negatif X. Okay, kenapa negatif X? Sebab kat sini 1 mol. And water, we ignore the change in concentration. And same goes to the conjugate base or propanoid ion plus X. Okay, yang ni saya tak perlu terangkan lagi sebab kita dah belajar dalam chapter 6. And at equilibrium, the concentration of the propanoic acid is 0.35 minus X. The concentration of the conjugate base is X and X. Alright. So now, okay, we have to relate the expression ataupun sebutan pada equilibrium ini dengan Ka. Okay, so you have to substitute these terms ataupun expression ini, X dengan X dan juga 0.35 minus X ke dalam, gantikan ke dalam Ka. So now we have, we have to use the Ka expression and then gantikan tadi dengan sebutan at equilibrium, so where Ka equals to X squared divided by 0.35 minus X equals to Ka, and given to you in the question the Ka value. Okay, since the weak acid dissociate very slightly, okay, untuk memudahkan kita membuat pengiraan,
okay, kita dibenarkan buat assumption, buat andaian di mana 0.5 minus X yang tercerai ini adalah sebanyak X ini adalah terlalu sedikit. Oleh kerana terlalu sedikit, maka nak memudahkan pengiraan, kita dibenarkan buat assumption. So, tulis assume X yang kat bawah ni is very small. So, 0.35 minus X approximately to 0.35. Jadi, kita abaikan minus X yang kat bawah ini. So, gantikan ke dalam persamaan. Nampak kat sini. So, X squared divided by 0.35 equals 1.35 times 10 to the power of negative 5. And now you are going to solve for X. Selesaikan X. Okay. Kenapa kena buat assumption? Sebab nak memudahkan kita kira. Okay. Jadi, you dah dapat nilai X di mana kalau kita lihat nilai X itu dalam kita punya table. Okay. Saya patah balik. Okay. Dalam kita punya table ini. Okay. Kalau you tengok X ini adalah concentration of propanoid ion and the hydronium ion. Jadi, yang kita nak kira adalah pH. So, we know that pH mesti ada kaitan dengan concentration of hydronium ion. Jadi, kat sini bila kita dapat nilai X, X itu adalah concentration of hydronium ion. Jadi, kat sini ada unit molar. Sepatutnya ada unit molar sebab kepekatan. Okay. Bila kita dah buat assumption, okay, kita kena check assumption tersebut. Okay. Maksudnya nak check dia assumption. Andaian yang kita buat ni betul ke tidak. Jadi macam mana kita nak check assumption. Okay. Nilai X yang you dapat ni tadi, okay, the X value obtained, okay, divide by the initial concentration. Jadi, nilai X kita dapat 2.174 darab 10 negatif 3 bahagikan dengan initial concentration darab 100. So, you dapat kat sini 0.62%. Kalau kita dapat assumption itu selepas kita check less than 5%, maksudnya assumption justified. Maksudnya kita boleh ignore terus nilai X yang kat bawah ni. So, maksudnya nilai X ini boleh diterima. Okay. Kalau kita dapat assumption itu more than 5%, maksudnya kita tak boleh guna andaian tersebut. So, kita kena selesaikan semula nilai X menggunakan kuadratik. Okay, jadi jangan tanya, perlu kena assume. Assume ini memudahkan kita nak buat calculation. Okay, so once you dah check assumption, maksudnya kita proceed dengan nilai X ini. Sebab dia dah justified. Okay, so X yang kita dapat adalah concentration of hydronium ion. And now we are going to calculate the pH. So pH is negative log concentration of hydronium ion. So gantikan, you will get the pH 2.66. Okay, so pH tidak ada unit. Right, so this is the first question. How we calculate the pH for weak acid. Okay, let's continue with the next question. Calculate the percentage ionization of 0.60 molar propanoic acid solution. Kita masih guna lagi propanoic acid solution tetapi concentrationnya berbeza. Now we will use 0.60 molar propanoic acid. Jadi, oleh kerana dia punya concentration itu berbeza dan propanoic acid ini masih lagi weak acid. So, to solve these problems, of course, we will use the reaction table. Jadi, kita kena bina table itu start daripada dissociation equation. Okay, let's discuss how to solve the problem. Okay, so this is the dissociation equation. Alright, propanoic acid donates its proton to water. And this reaction occurred reversibly and it will form the propanoid ion and hydronium ion. Okay, jadi buat table initial concentration, change in concentration and concentration at equilibrium. So initial concentration of the propanoic acid given is 0.60. So we ignore the concentration of water and initially the ion still not formed. So it is 0 molar. And the change in concentration yang dissociate, propanoic acid yang dissociate itu kita wakilkan dengan X. Jadi oleh kerana dalam equation 1 mol, sini minus X. Okay. And then for propanoid ion, it forms sebanyak plus X. And same goes to concentration of hydronium ion. And at equilibrium, the concentration of propanoic acid is 0.60 minus X.
propanoid ion is X and hydronium ion is X. Bila kita dah siap lengkapkan table dan kita tak kira percentage of ionization, okay, maksudnya kalau kita tengok table ni dah ada X, sebutan X kan, maka kita kena selesaikan nilai X. Macam mana nak solve for X? Gunakan relate dengan KA expression. So you have to write down the KA expression. Okay, this is the KA expression, hasil darab concentration products, okay, divide by the concentration of the acid. Okay, lepas tu gantikan sebutan at equilibrium pada produk X darab X bahagikan dengan 0.60 minus X. Gantikan dalam KA expression. Okay, dan KA ini masih sama dengan KA yang kita guna dalam soalan tadi. Okay, 1.35 times 10 to the power of negative 5. Okay, jadi kita dibenarkan buat assumption dan selepas itu kita check. Jadi di sini kita assume dulu. Assume X is very small, therefore 0.60 minus X is approximately to 0.60. Maksudnya yang tercerai sebanyak X ini kita abaikan terlebih dahulu. Okay, jadi bila kita abaikan, maksudnya kat bawah ni nanti dah tak payah tolak X lah. Okay, so kita teruskan. Alright, okay, you selesaikan, maksudnya you akan dapat nilai X adalah 2.846 times 10 to the power of negative 3. Maksudnya kalau kita selesaikan kat sini, okay, X squared divide by 0.60 equals 1.35 times 10 to the power of negative 5. So, selepas kita assume, nampak tak kat bawah ni kita abaikan minus X tu. Dapat nilai X kena buat apa? Dapat nilai X kena check assumption. Okay, check assumption. Oh, sorry. Yang ini tak payah check assumption sebab kita bukan nak kira pH. Okay, jadi maksudnya memang kita assume. Tapi nanti awak akan perasan apa yang kita nak selesaikan ni sama seolah-olah macam kita check assumption. Okay, nilai X ini kalau you tengok, dia mewakili apa? Concentration of hydronium ion, propanoid ion dan juga yang dissociated, yang tercerai. Jadi maksudnya yang telah mengalami penceraian adalah yang inilah. Okay. So dia mewakili concentration actually. Jadi kat sini ada unit molar ya. So you tulis unit molar. Okay, nilai X. Okay, kenapa kita tak perlu check assumption? Sebab soalan bukan tanya pH. Soalan tanya percentage ionization. Jadi percentage of ionization ni apa formulanya? Okay, the percentage of dissociation ataupun percentage of ionization is the change in concentration of reactant divided by initial concentration of reactant times 100. Okay, nampak change in concentration of reactant. Jadi, kalau kita tengok pada table, okay, yang mana reactant? Yang ini kan, propanoic acid adalah reactant. Change yang mana? Yang ini. Jadi nilai X yang kita dapat ni, inilah sebenarnya untuk kira percentage of dissociation. Okay, jadi nilai X itu kita masukkan dalam formula ini. Alright. Okay, masukkan dalam formula. Okay, so you can see here, this is the formula and substitute. X divide by initial concentration 0.60 times 100 times 100. Jadi kalau you tengok kat sini 2.846 times 10 to the power of negative 3. Ini salah tulis 10 to the power of negative 3 divide by 0.60 times 100. Okay, you akan dapat 0.47%. Jadi kalau you nampak kat sini, bila X itu, bila kita kira percentage of ionization, seolah-olah macam kita check semula assumption. So, nampak tak bahawa propanoic acid ini adalah weak acid. Dia dissociate very slightly. Hanya 0.47% yang dissociated. Okay. Maksudnya, kalau you ada 100%, yang tercerai menjadi ion hanya sebanyak ini saja. Yang lain tu masih lagi kekal sebagai acid molecule. Okay. So, ini untuk first question, non-phase to phase. Okay, now
we will continue our discussion with face-to-face question. Okay, write an expression for the dissociation constant Kb of diethylamine. Okay, given to you the chemical formula of the amine. Jadi, bila compound itu ada group NH kat sini, actually dia adalah weak base. Ini kita dah belajar masa kita belajar Bronsted-Lowry definition kan? Okay, jadi dan you nampak juga bahawa soalan suruh you kira Kb. Kb adalah apa? Weak base. Okay, weak base dissociation constant. Pemalar penceraian base lemah. Okay, jadi macam tadilah untuk kita buat Kb expression ini, kita kena ada, kita perlu merujuk kepada dissociation equation of the amines. Okay, jadinya amine ini adalah, so saya conteng dulu kat sini, C2H5, okay, 2NH aqueous, dissociates in water, alright, liquid, reversibly sebab dia weak base, jadi dia akan menghasilkan apa? Conjugate acid lah, C2H5, 2NH plus, aqueous, NOH minus aqueous. Jadi nak tulis Ka expression, kita akan mengambil kira hasil darab concentration of product dalam keadaan aqueous ini divide by the initial concentration. So this is the Kb expression. Okay, ini adalah Kb expression bagi soalan 2A. Okay, now next we are going to calculate the percentage of we are going to calculate the Kb. Okay, kalau you tengok kat sini kita nak kira Kb. Okay, if given to you the percentage of ionization of 0.10 molar diethylamine was 9.33%. Kita tak nak kira pH, tapi kalau you tengok soalan 2A tu tadi, dia tak bagi Kb pun. Kita nak kira Kb sekarang, which is weak base dissociation constant. Okay, baik. Jadi sekarang untuk menyelesaikan ini, kalau kita lihat, saya conteng semula, untuk kita kira percentage of dissociation. Okay, kita baru bincangkan tadi, dia sama dengan apa? Change in concentration of reactant, okay, divide by initial concentration of the acid ataupun base lah dalam kes ini, initial concentration of base, okay, times 100. You tengok. Jadi change ini mesti kita refer kepada table. Jadi untuk dapatkan change tu, so kita kena construct table. Jadi construct table start with the dissociation equation and then lengkapkan yang lain. Okay, macam tadilah, initial concentration 1.10, the initial concentration of the ions still lagi 0, and then the change is minus X plus X plus X, and then at equilibrium the concentration is 0.10 minus X, X dan X. Okay, untuk menyelesaikan soalan ini, okay, disebabkan kita sudah ada percentage of dissociation, okay, sebenarnya change ni yang mana? Change ini adalah yang X ni. Jadi maksudnya kita dah nampak dah kat sini macam mana kita boleh kira, kita boleh dapat X. Kita boleh dapat X daripada maklumat 9.33% sebab initial concentration kita dah ada, which is 1.10 molar. And percentage of dissociation pun dah ada. Jadi kita tinggal ganti sahaja, okay, to solve for X. Maksudnya dalam soalan ini kita tak perlu buat assumption. Alright. So, you nampak kat sini, ini adalah daripada formula apa ni tadi? Ini adalah daripada formula percentage of dissociation. Nampak? Yang mana change kat sini adalah daripada table tu X. Kalau dekat table tu 2X, you kena letak 2X lah. Bagikan dengan initial concentration, kalau you tengok daripada maklumat soalan 0.1, 0 darab 100. Kan itu formulanya, tapi kita dah dapat kat sini percentage of dissociation adalah 9.33%. Okay, you selesaikan untuk X, maka you akan dapat this is the X value. Okay, di mana kalau kita lihat X itu adalah concentration, jadi ada unit molar.
Okay, jadi tak perlu buat assumption untuk soalan yang ini. That's why kita bukan menghafal jalan kerja, kita kena fahamkan konsep. Okay, sekarang soalan minta KB, value. So, kalau kita lihat, ini tadi KB expression. Okay, dan bila kita gantikan KB ini dengan sebutan at equilibrium. Kan, kita gantikan ni dengan sebutan at equilibrium. Dia sama dengan apa? Ni nampak tak? X squared divide by 0.10 minus X. So, kita dah dapat nilai X. Gantikan dalam persamaan. Nampak? Kita gantikan semua. And then you selesaikan, you akan dapat nilai KB. Yang mana KB kita adalah 9.6 times 10 to the power of negative 4. Okay, nilai KA dan KB tidak ada unit. Okay. Jadi, kena tengok baliklah contoh ni. Okay, next question. Calculate the pH of a 0.0100 molar solution of diethylamine. Okay, soalan minta apa? pH. Jadi, kita nak kira pH bagi weak base. Bila kita nak kira pH bagi weak base atau weak acid, dia macam kita buat dalam contoh sebelum tadi lah. Kena buat table and then kena assume for XO and then check assumption. Jadi yang penting sekarang dissociation equation and the table. Okay, pastikan pelajar boleh buat equation. So this is base. Jadi air sekarang berperanan sebagai acid. So water will donate its proton to base. So bila water donate its proton to the base, water akan jadi OH minus or hydroxide ion. And the base diethylamine will forms the conjugate acid. Okay. Lepas tu lengkapkanlah table tu. Initial concentration of the amine given is 0.0100. Okay. Initial concentration of the ions are 0. Okay, lengkapkan minus X plus X plus X. And this is the expression at equilibrium. Okay. Okay. Jadi sekarang nilai KB kita dah dapat dekat soalan B tadi. Tapi nak kira pH, okay, nak kira pH, kita kena solve dulu untuk OH minus punya concentration. Jadi, we are going to solve for X. Okay. Jadi, sebutan at equilibrium ini, you gantikan dalam sebutan KB expression. So, this is KB expression. So, gantikan, you akan dapat KB is equal to X squared divide by 0.0100 minus X, which is equals to the KB yang kita dapat tadi lah. Okay, maksudnya kita dah dapat tadi. Tapi untuk memudahkan pengiraan, nampak kita buat assumption. Assume X is very small. Therefore, 0.0100 minus X approximately to 0.0100 molar. So, X yang mana kita nak abaikan ni? Yang kat bawah ni. Sebab kita nak memudahkan pengiraan kita. Jadi, selesaikan untuk X. Okay, so you will get, suppose you will get X value 3.1 times 10 to the power of negative 3. Dapat nilai X, check assumption terlebih dahulu. Okay, so dalam kes ini, bila you check assumption, macam mana nak check assumption? Ini adalah nilai X yang kita dapat, bahagikan dengan initial, okay, initial concentration, darab 100. Jadi, kalau you nampak kat sini, kita akan dapat 31% lebih kurang, which is more than 5%. So, the assumption not justified. Maksudnya, kita tak boleh ignore X yang kat bawah ni. So, bila kita punya assumption, selepas kita check more than 5%, apa kita kena buat? We have to solve the X by using quadratic. Okay, selesaikan guna quadratic. Maksudnya, bila nak selesaikan guna quadratic, X yang di bawah ini kita tak boleh abaikan. Sebab assumption kita dah more than 5%. So, kita kena use quadratic and you will get two values of X. You akan dapat X1, X2. Okay. Jadi sekarang, kita akan abaikan nilai yang negatif. Sebab X ni apa? Sebenarnya nilai X yang kita kira ni adalah concentration. Okay. Jadi kalau you dapat memang nilai X tu negatif, memang kita terus ignore. Sebab tak ada concentration negatif. So, kalau you gantikan pun nilai X yang negatif tu ke dalam persamaan ini. Persamaan yang dalam table tu lah. Okay, contoh.
Persamaan yang dalam table tu yang mana? Nilai X tu you ganti dekat OH minus punya value dalam table. So tak logik lah concentration tu negatif kan? Tapi kalau dapat dua-dua nilai positif, you kena gantikan dekat sebutan at equilibrium ni. So kalau selesai, semua you ganti salah satu nilai tu, and semua ni dengan nilai X yang sama lah. You dapat positif, maka nilai X itu kita terima. Tapi kalau ganti dekat sini positif, ganti kat sini akan dapat positif. You selesaikan X kat sini, 0.0100 tolak X yang kita dapat dah, contohnya dapat negatif. Nilai X itu kita akan ignore. Okay? Sebab nilai yang bila kita ganti nilai X and then concentration tu dapat negatif, memang tak logik. Okay, jadi the X value yang kita accept adalah 2.66 times 10 to the power of -3. So from the table, X is the concentration of OH minus. So, it is 2.66 times 10 to the power of -3 molar. Mesti ada unit sebab concentration. But now, we have to continue the calculation because we are going to calculate the pH. Itu soalan minta. Jadi, pH sama dengan apa? This is the, actually pH pH adalah pH equals to negative log concentration of hydronium ion, betul? Tapi sekarang yang kita dapat daripada nilai X tu adalah OH minus. So, kita boleh cari POH terlebih dahulu. Okay, you will get 2.58. So, macam mana nak cari pH? Kita ada satu perkaitan where PKW which is equals to pH plus POH equals 14.00. Maka you gunakan konsep ini, you selesaikan, you akan dapat the pH around 11.42. Okay, alright. So itu untuk soalan yang inilah. Okay, so you kena cuba semula lah. Jadi bayangkan kalau soalan ini, bukan bayangkan soalan objektif tu macam ni. So you kena mahir menyelesaikan. Okay, we go to the next question. The last question. Okay. The ionization of phenyl acetic acid is as follows. Okay, so this is phenyl acetic acid dissociates slightly in water into ions. And you can see here the Ka value is 4.9 times 10 to the power of -5. Okay, the question are, calculate the concentration of phenyl acetic acetate ion ini, okay, in 0.186 molar solution of phenyl acetic acid. And what is the pH? Jadi ada dua benda. Kita kena kira concentration species ini ataupun ion ini. Satu lagi kita kena kira pH. Jadi oleh kerana kita nak solve pH for weak acid. Okay, macam mana tahu weak acid? Dia adalah suatu organic acid. Yang COOH tu. Jadi the weak acid. So kita akan gunakan reaction table. So you have to construct the table starting from the equation given. So, this is the equation. Jadi, kita bina table initial, change and at equilibrium. So, this is the initial concentration, 0.16 molar. Initially for ions, 0 and 0. So, slightly dissociated, jadi minus X plus X plus X. And this is the terms or expression at equilibrium. Okey, jadi biasanya amalannya sepatutnya selepas kita siap bina table ini, kita lengkapkan, kita mesti tulis Ka expression. You have to write down the Ka expression. Okay, so this is the Ka expression. Macam mana nak tulis macam ni? Kena refer equation tadi. Okay, macam kita buat Kc. And then you substitute nilai ataupun sebutan pada equilibrium itu dalam Ka expression. Okay, nampak? Okay. Jadi, kita selesaikan. Right? Okay. So, macam biasalah sebenarnya kalau nak ikutkan, kita akan buat assumption. Okay. Kat sini kita assume dulu. Okay. Assume. 0.186 minus X approximately to 0.186. Jadi, kita akan ignore yang kat bawah ni lah. X yang dissociated itu. Jadi, you selesaikan. Okay, suppose you akan dapat X yang ini tadi. Okay, lepas tu check assumption. Bila you dah assume you dapat X, you kena check. Okay,
Check assumption. Kalau less than 5%, okay, maksudnya X ini adalah betul. Okay, so you check and then you akan dapati bahawa assumption itu kurang daripada 5%. So this is the X value accepted. Yang mana X itu adalah concentration of the conjugate base and also the hydronium ion. Jadi kita telah jawab. Cuma kat sini kena tambahkan unit molar lah. Dia ada unit kat situ, molar. And now we are going to calculate the pH. So this is the relationship. Ini jawapan dia tadi. Cuma exponent tu je. Okay. And calculate the pH. pH equals to negative log concentration of hydronium ion. Therefore, the pH is 2.52. Okay. So settle untuk third hour minggu ini. Jadi insya-Allah minggu hadapan kita akan buat face to face and meet serentak insya-Allah. And you have to alert. Okay, mungkin tidak sama seperti Google Meet yang selalulah. Sebab saya akan menulis pada whiteboard bukan pada skrin. Okay, alright class, saya harap you go through yang ini, nanti jawab soalan dekat Google Form ataupun kalau saya bagi kerja suruh hantar, you kena hantar lah. Okay class, thank you.